Hey guys, laro kami yung Top Screen. And kung ano yung mapili namin, yung letter na ABCD, yun yung kunin namin dito sa may, dito or kahit saan. Basta ganon. Ako una. Kunin mo ay, ano na? Ice cream. No, hindi to ice cream, guys. Ito. Ilaw. Next, ikaw naman, Lish. Sige, ipon dito mo dyan. L. Ano kaya? Lumukard. This one, guys. This one. Lumukard. This one. Lumukard. Ako next. Huwag mo pindutin, Pindutin. Ano mo ba? Twitter is Okay. Unan! This one. Unan. Diba? Very good. Unan pa rin. Next. Hindi ka hindi pa kumakara. Next. Wait lang. Ako, diba? G. Wala sa amin. Yuyu gani, unan. Ulan. Pero wala dito sa amin nag-ulan. Basta, okay na yan. Next. H. Wala din, guys. Unan nga ni. A. Umbrella, this one. Yung bag ko, guys, may umbrella. This one. Yan. Next, ikaw naman, Resh. Unan talaga, guys. S. Salamin yun, Kunin mo bala. This one. Yan, Yan ka mo. Yan. Next. Okay. Kalendar pala, guys. Yan, tinapay. Doon, may tinapay kami sa rep. And yan na, guys. Bye-bye!